امریکہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ پہنچ گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا، ہم امن چاہتے ہیں، کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ خرم دستگیر خان بولے، ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ بھارت غیر جانبدارانہ انکوائری چاہتا ہے، نہ بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے عالمی مداخلت کی ضرورت ہے۔ فیصل سبزواری نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے عالمی طاقتیں بھارت کو بتائیں کہ دو ایٹمی ملک ایسے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عالمی رہنماؤں سے وزیر اعظم شہباز شریف کے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ آیت اللہ علی خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے رابطہ کر کے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بات کر کے پاک بھارت بحران میں مصر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی فون پر بات کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے رابطہ کیا۔ بحرین، ازبکستان اور اردن کے رہنماؤں کو بھی فون کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مختلف شہروں میں نماز عید کی ادائیگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کنٹرول لائن کے اگلے محاذوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی، ملک کے امن و استحکام کے لیے دعا کی۔ جیو نیوز کی جانب سے دنیا بھر میں ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ حافظ آباد میں لاہور سرگودا روڈ پر ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے دوران کار کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتکاروں کی ملاقات، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایوان صدر آمد پر غیر ملکی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر گفتگو۔ عالمی رہنماؤں سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مصر کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو۔ غزہ کے مسلمانوں کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی۔ ترک وزیر خارجہ سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ملائیشین ہم منصب سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی، برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ نماز عید پڑھی، یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کہا جوانوں کی قربانی اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امت مسلمہ بالخصوص تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ کہا عید کے دن بنیان مرصوص اور فتنہ ہندوستان کے حملوں میں قربانی دینے والوں کو نہیں بھول سکتے۔ عید پر غزہ میں شہید ہونے والے بچوں، خواتین اور بے گناہ فلسطینی شہداء کو بھی نہیں بھول سکتے۔ پی ٹی آئی جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی اس وقت کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثنا کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا اپوزیشن وزیر اعظم کی ملاقات کی پیشکش کو قبول کرے۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि पीटीआई में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो सके। हुकूमत को पीटीआई की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं। वफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा न होने के बावजूद पीटीआई से बात करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनों को याद रखना चाहिए। साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का एफआईए को दूसरा तहरीरी जवाब लिखा। 5 जुलाई अभी आई नहीं। 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्जाम पहले लगा दिया गया। ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तलब किया गया। जाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश न हो सका। फरहतुल्लाह बाबर ने लिखा कि वो 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। उसके बावजूद एफआईए ने वही सवालात फिर भेज दिए। वो बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हिरासानी समझते हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। इलाका वकीलों ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिफरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद कुर्बान पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खास तौर पर एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज मसालों से जरा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। सहराए थर में उमर मारवी की लोक दास्तान जिसे बरसों बीत चुके हैं, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क के इस लाजवाल दास्तान में क्या सच है क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सक्खर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बरादरी के 2 ग्रोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़िश्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालबे के हक में 14वें रोज भी धरना। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की, इज्तिमाई कुर्बानी की। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इज़हार मज़म्मत। कहा, मुसलसल 7 रोज से उनकी नजरबंदी जारी है। मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बॉम्ब गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी कर दी। ट्रंप का मुकाबला मस्क। सियासी, माशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात के खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के माहिदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा, मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को जरूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल की जा रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों में की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। जहांगीर रोड पर सफाई की सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। जिला शर्की में चीनी कंपनी और ठेकेदार को शोकॉज जारी किया। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए। शहर से आलाइशों को उठाने का निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। फ्रेंच ओपन में विमेंस इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त। मेंस फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान ने ईद उल अज़हा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों की भी दावत की। और मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र दुआ और दीगर इबादात में भी मसरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी।